Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Ay, hindi ako nakikipag... Ano, bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta... Partos bangag, partos bangag, bangag, 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 partos bangag. Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Ay, hindi ako nakikipag... Ano, bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta... Partos bangag, partos bangag, bangag, 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 partos bangag. Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Ay, hindi ako nakikipag... Ano, bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Kaya magagawa natin to. I-distribute natin to. Kung hindi kaya ng mga register of deeds ng Bangko Sentral. Ayos ka. Ayos mo yung mukha mo. Talaga mo ko. Utang ina mo, babatak-batak kasi. Ayos mo.